Yan, nandito kami sa kubo ni Kuya Boy. Ni Jose. The Union. Where is Ate Irma? There. Ayan, ang aming food. Ubus na. Yan, si Nanay. Cello, Kuya Boy. Yan yung aming batalan. Sinugod namin si Kuya Boy. Pamingganan ba yan? Ano? Alam ni Boy. Hindi, ewan ko. Miko, happy birthday. Extension. Pinuntahan mo ba, Boy, at kagabi Sino yung to? Si ano? Kali. Alin? Kama? Si Kyra. Ayun, si Bengkre. Maalis na si Bengkre ng... Marvin, sayang mamaya doon na small group kina Ivy. Andyan daw yung tatay, kararating lang. Sana malilip na. Si Ivy. Ivy? Anak. Okay.